Follow up dito'y napasamak nga pamaltog gidiya kalman dito'y Syudad TV Gana. Idol Mike Clayante, good morning. Please come in. IFM News. Yes, Idol John, live na mismo dito yung Vigan City Police Station. Tama ka at patangtan ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Mendoza Jr., Chief of Police ti Vigan City PNP ta dumamagnan at danete development no kasanon ti pagdordor-asan dati napasamak nga shooting incident di kalman ti Barangay Bulala iti Syudad ti Vigan. Sir, good morning. Like that, Idol John, tinakaangkor. Yes, sir. Good morning, Matt. Kan kita damdamig iti dating station IFM. Kan Sir John Ramos, nembang nga bigat, sir. Thank you, sir. Good morning. Okay. Sir, kumusta or kasano nga napasamak dito shooting incident? Sino dito biktima? Any development yan, sir, kada ito yung pasamak? Yes, sir. Hindi kalman. The reported nga shooting incident tayo dito yung barangay Bulala, dito yung Sitio Kimabeng. Nga ti biktima kat ni Sir Alkisa, 39 years old, single, may isang construction worker or part-time construction worker. And agnaed dito yung barangay Salindeg. So dito yung biktima tayo kat may sagrap iti pamalto. Several shot iti unknown caliber pelaing orete DJ report iti Soko tayo. Sir, initially investigation, kasan mo napasamak, sir? Sigun kani kita witness tayo, sir, nakangig DJ. Dito biktima tayo kat adda nang babaki niya na DJ. So adalugan dali kiti suspect. Then pagapanan na di pinibabada DJ na dapat kan nangigda nga putok. Then di kiti suspect pimano nga dagos kat nakita dan dito biktima nga nakaidan dito may isang iskinita. Sir, nung babada nagkakalugan ka, sir, kada ito yung possible suspect? Yun, kasi di kuha tayo panakaibaga na di kito witness tayo kaluganda dito biktima. Pero nung nagkakaluganda na-establish tayo o nagtalan, pero ano saan? Outgoing the inter-aramidin nga investigation data tuloy the backtracking intay bubrain kasi kito CCTV camera iti asidig na dito nga lugar, sir. Okay. Sir, nung nagpa-investigasyon tayo, malaki si na construction worker, ano niya si record, at record na sir, si barangay, si Vigan, o rin niya si kinatao na si biktima? Dati biktima tayo, mati may mulit, uno na itara record na dito kapulisan ni Vigan. Yung di kiti agendig iti Salindig, ada feedback na kanya ng dati biktima ano makainom, aglalak ti sarsarkan ng balay, ano alaalain ng gamgamit, Jelo Garda. Kasi yung iti feedback iti agendig di Jelo Garda, sir. Sir, niya dati klase nga lugan, klase tilugan nga nausap. So, dati klase tilugan, sigun kun DJ witness tayo, sabi niya, ako na ng jeep. Jeep, dito yung amutado mo ti klase na si jeep, di ba? Tapos sa lugar, skinita, basit siguro nga nawali gito yung behikulo. Sir, di ba nakiladawan na lugar na uneg or matado ti tao di day, ano katalo, sir? DJ lugar, sir, that medyo nauneg o siguro agarok. Sir, excuse lang, sir. Ang gawin lang yung interview ko sa radio, sir. Okay, sir, kamali, hindi pa nagbelta pa, nagkaklas na gilugan, napilitan kayo sa dati biktima. When medyo nailat gamin dati ka, sir. Kalsada. One way lang. One way lang DJ
DJ pag naandi jay adamot sa sagmamano nga balay hindi jinti nakapasamakan na ada sangwanan ng bakante nga lote. Pero nagiti balbalay medyo ada tayo sir. So di pinag-atras na naglibas lang na pilitin na pala ang si biktima. Idol John, natasalad mo kayo ni COP? Sir, good morning. Yes sir, good morning sir. Yes, sir. Sir, nadakamat yo iti kaniti report nga may isa nga jeep nga binigbig iti suspect nga nagluganan ti dagiti suspect. Owner type jeep, passenger jeep, Wrangler. Antay mo't nga may iba ka digiti ko sir, digiti witness tayo. Maday pakpakita tayo kinyada nga modelo iti jeep para no ma-identify da sir ta iso ti pangrudyanan tayo. Digiti intermediate tang investigasyon sir. Mm. Awan ti trabaho deto'y biktima kun ayo sir ngem adadagiti pakasaritaan ng agserek ti balbalay. When sir kasi sir. Adda sakbay dito yung insidente nga pamaltog ken ko na sir, adda iti nakainaigan na nga insidente jay sa Lindeg. Awan mo ti reported kinya tayo sir. Kasi awan mo ti nagdaman tayo kiti barangay official. Pero previously hindi kiti naglablabas nga tawon kadalal daw. Ada kasi nga nararamid na sir. Mhm. Adda na kay bagan sir no kaano ginaudi? Sir? Adda na kay bagan no kaano ginaudi nga nagaramid sir? Awan pa sir nga miso dagiti palpalap tayo kadagiti palpalap digiti investigator tayo ta. Okay. Adda ka balay na dito sir? Tugan kadagiti investigator tayo sir. Ada pala ang pamilya na. Ada pala dyan nagandakin niya na. Yung sa bali ti pagdidyanan na dati biktima tayo. Dati kasla panapakidagdagusan na balay. Salang gawit siguro di dyan. Mga nilyon ti mismo pamilya na atay mabisinin sir. Adda na kay baga, adda impormasyonen sir no nagpakada wenno nudta tinapanan na detoy sakbay nga naisangpet jay sa Lindeg. Awan mo tinaybaga dagiti pamilya, ngem ni kita CCTV sir nga nakikita tayo. Adan kita di magdagasan ng pasdek nga napanan ng ibat yan dito siguro lutpon ng pangaldaw daw no kanin na diyan wala yung tinakita tayo yung CCTV din pimanaw nga nagpadaya sinuro na dito dalan si sa Lindeg nagpadaya sir. Digi na sa Lindeg digi nakita yung CCTV sir? Yes sir. Digi so far ti maudi nga nakita yung whereabouts na sakbay ti krimen. When ongoing pala ni DJ backtracking tayo ni CCTV nga daduma sir. Adalugan na sir? Dati biktima sir awan yes, sir. magmag na. Oh. Okay. Ada impormasyon sir no ada extra na nga pagubraan wenno nya wenno trabaho wenno sumsumrekan wenno awan mo ti masinino sir nga trabaho na dito part time lang siguro ti trabaho na sa nga road ugali ng pabartek si Jayen naglalaok ti nararamida na sir. So, mano amin tinakita nga tama dito yung biktima? So, initial nga nakita mi sir, naman pa nag-request tayo iti autopsy adda talo sir, nga nakita tayo nga tama na. Ken tinausar nga paltog sir? Adda nausaron no basyo allegedly kat yung right na Soko report sir initially suspected nga caliber 45 sir dyan.
possible nga may maysa tinang tira? Ken may maysa nga paltog tinausar ta kaslan napaltugan namin dua di kwan di parintomeng napaltugan man namin sanen. Basar di report possible may maysa nga paltog tinausar, possible may maysa nga suspect ti nagaramid. Posible nga kasi sir, napasamak. Nga hanga may maysa sir. Nga may sa ating makin-aramid sir. May maysa. Sa pag-obtain na usar. Ngayon dependente sir, dapat dito resolve to iti SOCO report makaiparang santo kinatiti kopya. Dito itong makita sir. Okay. Sir, di nakita di witness nga upat nga lalaki nga bimabayan ti jeep, karaman di biktima di jayen. May kapat iso na. May kalima sir, may kalima. Oh. Adda naibaga dagiti witness, adda nalasin da manipod ka dagiti upat nga lalaki. Awan mo sir, awan mo tinaibagada. Di nakangagati po to kung nagbuteng damot yan, dagiti ba? Dagiti witness tayo. Mhm. Sir, tinakay panan na kat asideg day balay ti parents na. Tinakay masayagan na sir? Well, ang tinakay nakapasamakan na asideg DJ balayda. Hanga digyan ti pagdagdagusan na. Sir, sa baling nga barangay. Sa baling nga barangay. DJ Kalindig na tima tayo. Bulala DJ ko Bulala. Crime scene, Bulala. Si Chucky Mabeng. Okay. So sa bali dagiti witness taga di Bulala. Yes sir, when. Mhm. Awan tinaala di area sir nga mangitunda ka dagiti suspect. Awan mo makita tayo sir nga padijay. CCTV, nakamontar. Medyo kagamin sir, medyo nasulinat dahil nga lugar. Mhm. Penga sementado, medyo no nagtudon, adabasit panan, lubo-lubunan, no pitaknan. So, iskinita lang din sir, kanaganan iskinita nga one way. Lipit lang sir. Nga mabaling nga makastrip iti lugan. Okay. Kaya lang, nawanti pag kurbaan ng ngalawa, medyo marigatan. DJ alas 12:20 nga papapati nga napasamak dito sir. Ti panang surot chumaten ti CCTV DJ jeep. Dati nakita yun sir, na naduktalan nyo, malaksi DJ, nakita yun DJ na uding garawd ti biktima, at damat na backtrack yun, wano na nasurot yun, babsar ti CCTV about tinagluganan dagiti suspect. Well sir, ongoing yan, arami dyan tayo nga backtracking sir. Tama pagsisilpo-silpo tayo sir, jay senaryo na. Or adda makita nga anya mga klase nga jeep nga simrek jay kimabeng manipod ka dagiti CCTV? Initially sir, at awan pa lang ito makikita tayo. Dedikin natin ito gamin time na so dedikin inutin tayo sir nga i-review. At dua ti sumrekan sir, mapanji kimabeng di mat bulala ken di sa Lindeg area, mabalimpay di laod. When sir, when? Nya ti basar ti investigasyon nyo sir, nya ti posible na entry point ken exit point dadjay. Dependente sir, diyan makita tayo diyan CCTV no nagkapot ti amyanan, nagkapot ti bagatan nga nag-exit ti amyanan. Kitaan tayo sir. Yung na secured yun nga CCTV footages na ala? Dagiti pasamak di Kalman? Adan. Datin ti Papela, sir. Tinti sa Lindig pa lang. Ayan ti CCTV nga kitain nyo data sir, nga possible nga nakaimuntaran da dagiti CCTV nga i-review yo.
i-reveal minton sir no makaala kami iti footage. I mean, adda nakita yon nga CCTV didto'y Bulala side nga Adamat sir, adamat. so possible nga paggapon ti review didta. Wen. Okay? Sir, DJ nga senaryo nga si Mang Petda mabada, pinababada DJ suspect, pinaltugan dan tinaminduan, kalpasan na pinasurutan daman na minsanen, pinilidan da. Anya ti possible nga pasamak dito nga kasdilaing ti inaramidan kan di suspect. Sino ti makaitor nga mga ramid di biktima nya ti makitkita yo nga possible nga makaiga po nga kasdilaing ti aramidan da ken ti biktima. Siguro sir, ada inaramid niya dito suspect nga marurugdan ni kitoy Aramid di biktima. Marurugdan ito suspect na hindi biktima tayo. Mhm. Kumusta mo ti pamilya na sir nakapatpatang iyon? Ti investigasyon. Di Kalman na pantay mo nakipatpatang ka ni kiti pamilya na. Kat nakita ongoing investigation tayo in-update sa isuda. Kan DJ lalo ko yun sa isuda nga yung autopsy ko madya biktima at no mamantay pa ni kiti reason no cause of death na siya. At the possible informations nga naibagada kanyayo nga mangiturong iti motibo detoy nga pasamak sir. Negative pa sir, negative. Awan. Negative Okay. pa sir. Yes sir. Okay. So Sir, at pakadak mo di masama. Yes sir. Thank you. Nang rogin, kailangan kami sir na panag-isitan dito baro nga ARD tayo. Yes sir. Sir, thank you kan dito nga oras mo dito IFM sir. Thank